Hallelujah. Praise the Lord. Niega dakpana mau ameiga vemiano. Niega le me bonkume. Niega o mungu kwando nieto bwana masiama le nyadome. Yesu ibe emenyona mikata. Yesu ibe amachama fo dagbeji mau neira. Mau no do semi. Abalesi nyenyene ya. Subola Soweto Vita Lucien ebale nyeba nkome pele ebe ha boboa egbe ya maganye nyama vakoyo nyama ne alo nyama tonye nyama denye gbefa nyama drenye gbefa le susude ota le musio blogami ala egbe ya ta ma de kuku na o be na ga wo to na mi na wo woji ejele vevere nto ejia ye ma opona afi opona mia na ejia ma manya ma utowa amia malio amia bani no manya abachachi ko ma vai nye ebani no le mo ponkumo manya abachachi de de biblia le ye na wo nye na ma uba ma bo ma ubaji kaduna miasi ji ma uji ko se boji sidona miasi ayaye ma upona na mia hafi amia ewo nyana ma woto moto borare tawo be ji onanye ma woto na ma wo ajesi ono wa pona wo eta wo ji ana mi kana mo fofo ban ko ba kakafu le yesu ban ko me azo mi ayeji made kuku ne mi kele so salomo wa oba yehowa bobo no nani gili de abadu god dome nenye ba ole ekafu mau megbolo le nubu ona mabe iba ko na ni no na gili nenye ba ole le ba no wo mu awo wale kaf pajia nye gbolo bo mau le boblombe ye ba bo no na ni gili de ye ba du god dome nenye ba ole kafu tsomo na ye afia be mau kafu hote bo vede le mau sibo me na de ko ga seke mau kafu hote bo hoasi te bo toke le mau kafu me mau kafu nya nu mama nous sommes manana mau voici si on a mau domato de ka que ria bobolili vanana mau ni na ma globe yehowa srana abo du ko pona nene bo ole e kafu o aw ma globe e va srana o pona o ebe ye va bobo no na ni re o domo gle e kama afina mau ne wodo le bo du ko domo la le ba ye to ne gere du ko ame e ya mau en personne mau tonto nkuma ne didire abo du ko domo ye wonye to kafu jie odidina kaka jogo veto wa na ka vele no ale agba o na ka vele no ale agba o le te gede o nunca taye o nunca na outro lendia nyanovia e ba le pompo mi kore mau kafu bole ebe gbogbo yo wa ko edese ebe gbogbo yo wa le polo kafu polo lawo raji lawo rapa lawo mufo lawo gbogbo yo wa demegbe si o nabe ne kato mo yi do la me ga ni mo do na nya do mo gili o va ne gbogbo mo ba kwa ni na gili e o de o mo sepro ba mi sisi de goa nya novia nya dada nya via eja po na mi to wonchi amafa ko le nya do ma aba rajilawo ene amasi o totonua ko ja gola me wo amasi o jiwo po enua si jeje antole
le katutu ebe katutu wɔ na wo mea dia bo kere nu ale bo nu ke gblɔ wa la ŋutia ni kplɔ va be ne gbo le voa wa ƒo nu ne miɔtɔ miase ne mianya be mi metsɔ nyakpakpa ɖeke va o mietsɔ actualité nu si me tom nye le apɔstolowo be Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãtɔa ebe nu siwo miekpɔ nu siwo miese nu siwo miaɖɔ kpɔ nu siwo mietsɔ mi va si ƒo kpɔ be agbe la edo Yesu me ve le eye mi ŋutɔ mie ge ɖe me ye miekpɔ be nenema wòle ya ƒe gbeƒã ɖem míele gbedze magatɔ nɔ ke be ŋɔŋlɔ la le teƒe pɛpɛpɛpɛpɛ mele kpɔ ŋɔŋlɔ aƒe vava nyenye le dɔ yi ke me wotsɔna mawɔ la me ta mi metsɔ nyakpakpa va o mietsɔ nu siwo mietsɔ mieƒo asi ɖi gbɔ eye ne le ge ɖe me la wòŋutɔ hã va ke ɖe edzi be nenema wòle wɔe be míame sugbɔwo bla anyi vɔ atɔ̃ ɖe alɔfa dzia míele adze ɖam be mɔ ƒe gbɔgbɔ le mía dzi tɔ le hadzime tɔ le vɔsa wɔm na Mawu le hadzidzi me ye fo wònye adzreɖa ye eye adzreɖa la menye dziƒo o abe ɖeke wotɔ le nye eya ta míaƒu du kaba ne ne se nya yewo vɔ la míaɖɔ mía ɖokuiwo ɖo français be corriger míaɖɔ mía ɖokuiwo ɖo míatrɔ kpɔ nuawo gbɔ eye míato le futɔ ƒe gbɔgbɔ kple be misisi te enya ge ɖe Mawu ƒe gbɔgbɔ kple be misisi me Mawu ne yra o Mawu ne do no se o Mawu ne kpe ɖe ŋuti o be ase nya ya kaka ɖo eƒe nuwo ale be dɔ yi dze be na wɔ le ɖokuiwo ŋuti la ne na wɔe Mawu ne tuti kɔ ɖe wa dzi eye ne na wɔ agbe kple nugɔmesese le Yesu ƒe ŋkɔme tata va le game so mele bia tsɔm na wo le adogbe na wo eyi na yi nu si dze be na gblɔ gbea na wo la dzi Mawu ne yra o. Akpe vi nye ke ŋgɔ ma tsɔ gbea na woa ma de ame yiwo nɔ mía dome gbea ma de wo atsɔ fia hafi ne na xɔ gbea Mawu ne yra mi. Meɖe kuku le nye mia dzi ame eve aƒetɔ aƒenɔ kple aƒetɔ ke na anyi ɖe mia ƒe mia kpa dzia meɖe kuku atsɔ mikro na wo eye wa aƒetɔ la yɔ eƒe ŋkɔ gbã ne esrɔ̃ba yɔ eƒe ŋkɔ duimetɔwo wonye kple elabena tsɔtsi keme mi le nua wɔm le gbea woƒe tsɔtsi wome woƒe tsɔtsi me míaƒe tsɔtsi aba lɔ dzo ɖeka me mie le nu la wɔm tso kaka nyitsɔ kaka va ne gbe tato mía présente tsɔtsi abe dzikpɔlawo ema wotsɔ gbe na wo pasɔ. Amen. Amen. Ntogbe no mía dometɔ ɖe sia ɖe. Amen. Míaƒe tɔ le la Yesu Kristo be ŋkɔme. Amen. Enyia woyɔna nya be klika kofi. Nye ya woyɔna be meke yɔna bo woyɔna be nena be menye ŋkɔwoe mɔ alo alo. Nya ŋkɔ nye nye klika kofi. Ya. Eso Kamega ahoto préfecture de Haro be nuto ame ye. Me va le subɔ le míabe amieshamina gã vidzia Kofi gbɔ le Agɔe Trokpo si me. To egbɔ nɔnɔmea me va trɔ zu pasɔ eye me va le hake le Bala Dzigbe nu le amewo kplɔ le fi ma. Amen. La fia kple srɔ̃nye eta ma da si srɔ̃nye ma tɛ mi kura ti ne srɔ̃nye na mi ma yɔ ɖe ŋkɔ na mi yes. Nye nye ɖeka ye o nye kple srɔ̃nye tsa srɔ̃tsa le axanye dzi ma sɔ biasɔ la tsa ne etsa de eɖokui na mi. Amen. 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 Oyira mi si ame le Yesu ƒe ŋkɔme. Oyira mi wa. Ɖeko yɔna be enimawusi nusɔ kame haho be ŋutome eye meso yeva subɔ si ale si ke míatɔ agblɔe nenea míesubɔna le míatɔ gã gbɔ le Agɔe me vɔtɔmewo ame nuveve mea anesi ɖe tsã wosɔe va fie na mi míva le subɔ le
teƒea. Enyo ira o. Kama owele dam nani kama mi le do. Yento banye nyagorela. Ma one ira mi. Ma one donu semi. Kama tobe ana nyesisa. Ne ba ita bale nyamiaji. Alléluia. Amen. D'après na toi. Mamboyo nambe moti leoni. Konye nya. Nye konye moti leoni. Subo sam swa venu. Ye mabe to tolele mea. Ye ma dogure agwen to me trop possible. Nye toi et atov tom ni. Mi le préfecture de la VME. Et tout que me toi ye tom soa. Donc et tolele nye mea anya no kumba bwa yodo. E megbe ke won ba po enene enu odo gede le bwa wo e wo be mbasu. Subola le de to le tonye passe vidiagbo egbea ya. Enyo ira o. Nia fofo. Alléluia. Amen. Nye dakpene maule epeto benyota. Mais de kuku oyo nambe dogbevi yaovi eto Paul. Meto pele agote prophétie de Cloto. Et les souvent les de tout. Et mais nyave miato ya. Et miato bo va afiba nyabe mampo yo le dinye. Et menye nyanyui kakala. Oira mi lende kanya. Amen. Et gagné donc alors. Rajila. Panaha. Oirao. Amen. Dadabi gagné. Hadila. Ya. Kapanaha. Mau neirao ha. Eyo kama miato bena nyanoga be waide nasili dia jinami. Mau neire. Apota isipo bobona kulo. Amen. Ne Yesu konkome. Amen. Bon, jima dakpena. Mau de miato bagbeta. Elabe mau to miato aji belon kan le miaba gbemi. Egbe amuto evevere nyamo blene uva muchi le nyatepe me sokaka nye jimeke. Elabe na nyasa nyamo nyabe enu wula enu nana wula yo le menyo mule posi ba meke mule buri pe mu nene. Ye nde pentom jenechi na mu. Voa toka tutua mea ye va le kpobe yo asi kokode le menye na mia peto Yesu Kristo e wo moya na nyento a mo moya na dokonye tam chima dak pena mau do mia tua ba beta do kutri kokole ke be ko ba gbe sonari miata ye be le wo bua ma chichua mau ne yire ale gbegbe ne baba ne agbedidi la mese eye mbio rajeunissement ne le mia peto Yesu Kristo ben come bele baba nuagbe ple mia viawa ne mia odeka ne mia so deruvogede ona mia peto Yesu Kristo etonye maule yirogede ne baga do musi. Amen. Vinye maboy. Amen. Amen. Neirao ha. Amen. Be rakotanye do ko bobola. Amen. Kakai. Amen. Elebe donc katabo ko manje ko yesia. Donc quand on le kabo ja otoji. Amen. Nyawenye etsobe ame. Amen. Mauna yirao. Amen. Alléluia. Enyo mudo gbena ameko kata le kpomi le gbebe nkeke mea. Ameko kata le semia me nkwa maune yirami. Mudo alléluia grande na miagata. Aba le ke mi fongere amuwaji sebe nene le ke mi acha mi fongere le tepe nene ke mi acha mi fongere ma le mi apeto Yesu Kristo bon come. Azwa magadon kun konye nami. Mi anovi dani nuka dukwe Valérie. Ben ko ke mi le se ple mi akwa so mi soa. Eye kwea. Egbi amiga va. To mi apeto Yesu Kristo ba menu fefe kebe gbanami le keke ya mea. Be mi aga pon kude hajijinsi. Leke gbogbo fun sana mi haji lawe. Leke gbogbo fun va rona mau tepe. Ye wa va no fia mi hajiji. Le mi aba london don me. Lentegan me. Wa fia mi hajiji. Wa fia mi le ko trona haro.
loko kona gbia yinaji loko kona gbia bobona yo la sube mauji popla ni ba ola mi apeto Yesu Kristo ye le fion rato be gbogbo ko chia mi apu soto ne be nu yo kata ye le gbogbo le jira to mi aja nu ko yo wona na mauvio ko ele se haji mo to mi aja e nu ko be plena ele mau be ga me aja mau ti be mi adenya de go veverebe he buli bola kata ni wa nyanya sia ne ba wo doku de be de gbogbonti e be luvonti be mi akata mi adogo le jipo le yi mamle ame amen Amen. enyo mi ayechi ba enu kenti mda pe na maudo mi atuata ego embe na eto manu emia enu nana ya mava no asinye kakabe mava découvrir nenebe nu kure no vinho ontio ta kenkwe ma pompa ngale da pe seve gonde ba gbeta enyo kemi toka tutu ajina mi anovia leoni kele nya hajia zerekapwa jour wa mauto na mbe da fiamde ye pour la première fois ye le katutu mia mchane mlo katutu na moi mateko livre et cahier kubika ngolom ye gbewan gbia mo gbobe na zereka ke nkunye vua mo gbobe o de togomefia ke mi lo katutu na mia novia zereka kpankunye hu potogome ke potogome zereka mle podium grande le stade grande mais podium grande nous que le yobe podium a yengi ndekule ke mate gro podium le vegbe meni ameko le se vegbe ya na se go nous que Dieu nona voilà que kokona voilà que Dieu nona jina halo bula maunya voilà podium ko yo na ne podium grande keke ale gbegbe ye stade a chan keke lolo ale gbegbe pazirika kwa yo le tona me togome yewa ye mi gbale ka tutu ajine ye ma gbo pa mo le gbo équipe de mami wato be équipe de bo le tona mzirika be egbale dina zirika be équipe musicale sous-marine ye mbe he obe waya équipe beni musique be équipe beni le togome yo zana mona concert wo yezereka mukpo nyɔnu viole ngbodome ameke nyi nkɔnɔ la na wa mami musu enyi ya enyi wa be nkɔnɔ la mudua wo so aligbɔ ya fɔgɔme nyi akpa nyɔnu vi ko ele ngbodome ne atsa mami viɔ so kadzi va limea enya megbetɔ na wo ye so alime yi da fɔgɔme nyi akpa kɔmawo be yi da sɔ fia nua ede nua fia bien clair couleur vovovovo le non viosi bato mukobena enyi mami akpa vert et bleu couleur yibo o le vovovovo ba wa o le ngbodomena muswa ba se ka po le tona me wa to enyi musu kele nkona wa boyo ne be Lucifer ba wa to azere ka mukobena elende da lome enu le sibe gakpo nene boa gakpo abe ta tabua et alors ame ton ele tabua si bon le lui avait tout à joie et on le tourne en bena Lucifer toi et elle est musique et ni chicha maître de la musique et de la sonorisation ainsi que des instruments de musique et béni et ni watoi et les musiques de nos dasi ye que so a check papa wan ne vai va que va trop satana et y a les âmes les rajime les vivitinu tome me ba les zen ye mau meko et trois yide akpasaga les vivitinu tome ye mi ba koto le katutuaji zereka kwa yo le tona mbena esona trois droit kebelena dona ehadilobe veme ye ahwawo nwe trois droit wanyina e ni na Lucifer eye ne
ehadzila le dzira to satana ma dzia to ebe 3 droit ma dzi ke la no to le be femia e la no gble ma be fio dome ano gble ma be luvo dome ye 3 droit ma e doli na gbogbo be yindada VTP le ye maume ke mau be yindada fe wan do la le dodo vana ye vio ye be vio be luvoa e ya trone yine be do no ba sagadie Zereka yo le déléfiant mami tutuba ke mu le mia no viantia mamia etona be yebe huloy mu de koko la o moya no bele ke ngeku mami watami pumpolo ke mi le tu kamia no via Zereka nku hunam yo hueme nam mu le bueme ke mu le bueme am le po mami Mami wata tutuba ke dedo ko de goyem to papa ke mauna yem tele kwa le mia mutok bezereka enya megbeto so taji ide aligbo so alide afogomeni akpa ye nde ekade le komene ye enuke le kanti le komenia coquillage le et kanti le komene abale ki bi dona chaîne nia enyi collier le komene ma de moi fia muide mukwe bien clair yebe gado moi si be soutien ne ki mi plana soutien va awumu le ntio nti lo la no pe nti la soutien pour la no po mu le anopalu et le soutien me ye mu le bien bena mu le to le bena to le me ne tole me kabanto nu kebele wole mi o ebe hajila yeni yebe hajila yoni jigane mase Zereka nu ke wo moya na ma gbe wan gbe avodada de kake mu wa ni be susu anva na be ma enregistrer ha won nene wa mi la pour hanami mami wata le jigala me gbe to me no se mami wata be gbia me bobo dowa gba me bobo no de ka ke enyi fodada ke mu waye ma nyemu enregistrer ya bene jihane ma se hajila yo ni he ebe hajila ni Zereka pe to hajiji e to hajiji to hajiji eto mami watato hajiji de nia no viame ye mi akata ke mi le katutu atepe wo moya na mi ye mi be he mbaji e gba pato le chele ji ka ko gbe vivi ko gbe no vio na mi se gbi akule ke bele ji ka to mi no via cha e wo moya na mi akata bi kenu me mi no surpris e wo moya na mi ye mi le se e be hajiji ato mi no via chi ye mle to ne bena ne tolebe Zereka po ayo le défi ambena novia ke mle bola ni ban ye mami o le me fofofoa équipe sous-marin e khadjia be équipe ya ke défi ma ele khadjila de pepe me khadjila de pepe ameke ye gbe ko khadji be nu na gbe duwe me e ye ji popla ni gba wala ye ko khadji be na do amia Haji mami watabe kipi ya ko china hale tongo mia o kato popula miami yo won ebe do to miami be manye ne haji la de pepe la ni gbanji no pe wo dollar miami be amia ba to le satana me ba to le mami won me fa e ye mawo me va gbogbo me wa menye gbogbo amia ko le jiho mami wata ya we le jiha to amia ji ye maule tona mena wa be rola yengi bena wa le ye be fi o be lufo so yi na mami wata yo ke wa to manya wa le ye be fi o be lufo so kluvi na mami wata yo la pugome le wa to wa be manya me to wa be hajiji ochi ye o de fiam le gbogbo me écouteur vie vous tout cuire
le to mena mia novia mo bon écouteur moi le ti la me le fie et le to mena mia novia le bogbome ye wo so no na connecté ku mami wa to be satellite be radji be siagbe ye e gala no di na lu voix e go na e ya ma gba no se ga de pe to vo na mami wa to be ga e no na connecté na mami o be satellite ye wa be gbe di na le to meni. Amen. Ye so ye dia mule tona mamia bene to kabanto zereka mamia nku faire lesi yo debe nku fion e debe nku me dego le nyon mia no viame pampoe e jetube ale gbegbe leke ye mbo nwa duwa ne so be magbele wa e jetube ale gbegbe ye be nku vio le vert zereka kwa leke ebe alimeni ebe so taji da fogobe alibonya megbeto ye so alimeyi afogoni apa etro betrosu tugbejevi le mia novia be penu kwa enanido enanido abota na mia novia eba folefie be enanido ebe polo che ba bota be so be tadare mia novia be taji ye be pona nu le titi pe so wu mia novia nto na nu nu ni banana mia novia e pona nu adana gbe e be ta le taji na mia novia ye e ba fo le fie ba e kupla mia novia afisi afike be yina ye be pasa na mia novia do yina le tepe si atepe ya bia be nu ka bele woni abata na mia novia e be tso ya yenyi emi aloko ne ma voilà ya yenyi ba mbeloko yona o ebe yeto aminata pambe o mami watacha to na aminata ebe cho be yeto aminata mbaje nkom to aminata ebe yele tonam be yeto aminata yele vert abale ke mle po ya couleur verte lesi le ke mle po ye tutu ane ne yele wa yem bebe kubyo le vert be nene tutu yele wa yebe huno enyi non via mia no via eye Lucifer darenti be ye maji na ma wo gbere o eye o vivitime be doloko wa jihana yembe nyao bale to na mbena e doda sike Lucifer sona e be ne wokure mia no via tiewa pa ma gba patole de fiam le mia no via me edo pantalon noir 3 quarts pantalon que mutizi na yina fogome tutua pantalon 3 quarts ye bedo afokpa terre à terre ibo ye bedo awudechi be chokuku be panche kukua do akpareka sil ko mi wona ye mi achokuku va mi ache ado va akpareka ne tutu be lele mi anovia mewa ye mawule de le fiam clair be ba po enwere ye mule po ye funu me amu bie bena ne kulena mu funu me ye mule bie bena ne gbelenam ne tonya te pena mbadaje namu ebe nya tonto le tona be ami inséparable ye kudo Léonie ye yoni ami inséparable ye trois do ko le be pemu ne ye ku atenyi hulon mbale bie bena. Voilà. Elle est ton ambena. Yomule na mesia meko. Yonle na meko rajibenu se le wasi. Rajibenu na le wasia. Yonle na ne ba bon. Eye yu wona wa boye. Tofo na be ye we aboya. Be ma jikana mau gbere wa. Ye do edo. Eye yo nana dolele rajilao e dolele fofofofo e doke ye na mia novi Leonisia e tovo na dolele ke da na mia novi e dole tepema na nye belea e dolele ke be da na ma e tovo e go na dolele o na fofofo blabla no na fofo kuna re amenu fefe ka mi aposo mi apeto Yesu Kristo boy
yebele tonam nenia ele pompoto mia no via tobe nu ichi ye wole glonya nam yebe yechi bele tonam bena quand enu keti yo wone nenia ne amia ne beva le jira na mo wa subena maouye le jirato eji va mo ni maouye le jirato eji o amola subena le jira wa pe be yento le jire ku pe fifi va ye mami wa ta le jirato eji ye bebe na tovuna dolele wa yo trouble na mi abegbe yo na gbia trouble yo chakana mi abegbe na mi ado kombe mau po la jira na mau benti koko la yigbaja yo chakana mi abegbe. Mais cela dépend de la manière dont la personne est captivée. Elle dit qu'elle vient montrer des chansons. Voilà. Te paye le ton ambena. Yeva fione hajiji. Yeva fione wodudu. Ne nyano via mlani ne bele danwa. Tovona hajiji ble wodudwa. Yeva fione modèle wo. Yebe style wo. Awudodo ko bedola no doa. Yeva fione le ba longtemps me. Examen ne be mlani le danwa. Ndoku sume be mlani le danwa. Ne be mlani le danwa pa. Yeva srene bona. Ye wona no me yokata no sien nu yokata voane ya fuan esusu ne bena mawu ye va sien nu yokata ye kona no ale gbegbe fa mu ni mawu de ke o enu kenti ye wona no me ya ne ya ye ngi bena ye klone ne ba i concert sous-marin et là be yo wona concert le Togome ne yave ne ba te réussir concert le Togome ya ele be yave no sien nu ya va no sien nu yeti evasione hachichino evasione wodududo evasione awu yebe silo ke bedola no dua yene mia no via fon ntila melefia e la susube mawu yeva na e de defion ya ye ba pochicho ba so hawa so fia mo ba be mawu gaba fion enu mawu gaba we ya pleke menai si bobe na yo vivitibe kekeli yo et yo vivitibe dolawe va wone nebe nono mesia kwili et la be yo trona be maube kekeli be dollar ne et yo puna nami le maube come et ye bele tona bena ne ya ye la megbe tome ye le jika toa me ajia ye lena ne gale toa e yaminata bemu sende nanani ke konana ameko kata me yaminata me yelia ye bemu se flower vert de nona ici ye kodona veto menamia ye flower vert atona le hadji amia e kena dona public ame ameke bele sera o le public ben ko o le public me yo o la home le sera to radio jio to tele jio ne hakbele gene me opua ye lena mi abeluvo akple itogome na yoba peto Lucifer yam bia bena no kentie o sola de defiant vana na maube fio abi mawu neneo waso hanao wano yo maube ko le hajiji ameo ye waso no fia mo va muni mawu ye le fia o ele tona bena sir ayemonwe stratégie yozana alebenuko ne yo asole maubezio belu vola bosso some yenti koyo wone do yebele tona mena namia novioa beka obenam dola jiha dekpekpe na mawu yoko be dola jihana eye kebe to explique pas bena ya jihana mawa e yaminata ye ko manque de souffle et là on les accota bedo et là on les jibedo eye bogboma no sio eye bogboma no sio effectivement mia no via lena doa e lena jibedo fa mi munya na fi ke to no asona ne bebe ye ekomu kakabe ye gbo no asona be mdola jiho ndola ebe jia ndola no la meseme
alebe bateba dzirana miaba petɔ Yesu Kristo zereka le to na be gadu kɔri ye nyina Lucifer ye ya gblẽ nam se munye hadzidzi ɖeka koe ye wɔ no ye nyi mami wata na film wo ye doe kemgbe enye bia nya kemgbɔ wene bagblɔ film be nya ye bia be na mune kpɔ mia nɔvia be ele da nɔ film wo vama wole to na be film africain we abe yibɔ be film we ye be da nɔ wɔ ne be lɔ film awa nkpɔ be na awo stratégie wɔ enyi be na eda wa porno ba o préparer yovo dari ne baba de yovo a to porno wo me e ko nu kaka gba be tso ya ye ni cinématographie be gbogbo ye de be na film wo ye be nyao monyi mawu ya be ya so hono no to e be tso e ba pasagali e ye mami wata Aminata ye ni cinématographie be gbogbo nene ye dor susu mena mia novia ema be ba toji ku théâtre baba toji ku film africain ye gba bele to na bena ne film awa e ya susu bena ye da pere e soro de pe ko we brilliantie nene ye so to ye monu anewa le ya gboa ya wo théâtre awo ya wo film ne yo so pere soro de pe ko we le gba les clientines sont depuis avoir dodo vaya ene susuma sur le toit ye monu abena bava ye betado chikentie ye le jidua be bava film akaka ba porno bo ye mate ko porno ado be ku meziriko elagbe ta ye monu ba to ji ba no film akaka pa ya ma dunwa yi porno wo pe ne ya ko yo vo ne ba de ne be parents jilawa pe be mawu yira yo be fi ale gbegbe si gbo be ya Aminata e ye de be gbena no me o kata e ye ji e be le to na be na ye nana mi no fi ajiji be na ba jira do si gbe yi nene le ke ye to no na sexy doa ye nene susuma be na ba jira do si gbe yi nene eye ahasibe mami wata yenyi ye nana mia novio sesele la mebe jijio gbatonto be jijio no hole me eye ye gawone be na ne se masturbe voilà ento ba no dalo edo kwenti ba no do fifi sesele edo kwe eye mami wata Aminata e wonene eye wone be jojiro ajijimo kata no wa hole me ne wa no dalo edo kwenti ye zereka kwa e debe nkume de gole mia no via be nkume ye ke mawu le fiam nene kwa ye mawu le tonambe nene be wona ye wa be so na muso vana na mia no via ye ne muso kwa mia no via la kwa be nyakpo ale gbegbe si kwa be mami wa tele debe nkume de go e be nkume nyakpo a be le de go to mia no via be nkume ji na muso wa no kwa na muso wa to yoyo eto hena muso va na edo ko egbo alebe muso wa no dun egbo no le ji asine na ela wa no lo na de o ya ko ta ne ba te wo ahasibe do ke ye don do ba gbeji be na ahasi wo to po do lanya ne ba we na yi ye mabule to na be na va ma gbora ne gbogbo ne muso le ji mia lo via le nia gbogbo de be ku me de goro wo to achiche no va le don egbo chan munyi mia no via gbo le don mami wata Aminata gbo yo le don menye gbo yo le don gbogbo gbo yo le don ye mule gbo Jesi de le ngochi na mia no via ye mule bia Aminata be nke le ngonu na mia no via o ebe ye be Jesi be na bani ye toko ye bele tona be ye wona do ye de kan le ye Aminata ba kpajia ye wona do kudo e d'envers mamba vert e ye ni ye be collaborateur ye be zoré yo ame fe wona do le ya ye ba kpaji e ye bele tona be na yo wona do le atike ba kpaji yo wona do du côté des médicaments de la pharmacie voilà
yo wona to le pharmacie ba kpaji ke ye amere pe ma te susuwa e ya minata mami wata ve mamba ve yo wona atike beto be mega omo ya nani o ye yo bona do na meko jina wona a fabriquer na tikia ameko we wona tike mi va plein dans les pharmacies yo we de megbe no kike yo we bona de wochi yo we huna kuna yo we fiono be mi chagbe ya mi wo gbe ya yo we munya mere pepe o pharmacie le yo ba simi yo we ni gomedo gbe ne lo yo we wula le vitinu to mi herboriso guérison traditionnel o herboriso nde kukuleke mayo wa le vigbe mo egbe dalao Amagbe dalao. voilà amagbe dalao amagbe woto amabati ko nu si anu pharmacie yowe kwa atike ba kpaji dose eye yo huna kuchanao ne wa po nu wa susube miabe mawe vaga kemunyi miabe mawu deke o eye no ke gawo moya na mi ame ko le katutu ha te bia yi be na ebe ye tona vaccination me na bébé vieux ke mi wona vaccination oni bébé vieux me ni bébé vieux vaccination yo tona vaccination me eye yo gena do na mi ame gbeto me eye ye mbia na fifi na auto vaccination me o gena mi ame gbeto me nu ko wona na mi o ebe cho ye sona ye be vertu nami eba bewowo amewowo vertu ye kona nami amegbeton ye kona ye be sensation ye be chichi ye be sesele lame ye be tame susu ye be agbenono ne ke nona ye kona do nami amezereka ke mi le ho vaccination ye be le tonami bena amegede ko ona dans le kontia oni yo be clouvier esi awo moya na mi ale gbegbe eye bele to na pena yo wona dans le church mera yeku ye aye ba gbaja yeku mamba vera dan vera yo wona dans le church me no pa mo le church me kuna kutri ale gbegbe le church me yo wona maube doa ale gbegbe le kutri kuku to here me be yo we wone e ya mi na taku mamba vera yo we wone nenia ame ko me le gbagba ko me wa o ma te pa me o jesi o ba yo o de ko wa continue me bo ko so no pa be yo ame ya eso ho to here to le me na ma o be subo na ma voilà et les zélé bina bibi awuya ya to here no na me na ma o be do wo na ma o be subo be yo wo ne ne ya va no le o me le gbagba mo wa o ma te po yo o me le gbagba ko o ma te po yo non senti la me beaucoup kwa me on a no kafa me ale gbegbe va yo we ya me an to chama nya chapo e la susu be le supo mia be mawa vaga ke mo mia be mawu de ke yo we e ye ji ye be le tona mbena e ye mami wata minata ye bedo mesh amina be ngodomi ye bedo revue amina be ngodomi e ye et sept tohericha le yesi ke le ya ye be sept me le ya ye be do wo ba pajia a ouvert ye yo dona le church ya me le yo be sept ame ame sem dona ouvert et ye ko mia novia ye responsabiliser le yobe church ame yobe secte ame le ntobe nu manya me si kobe le church meleke vagakia eni responsable le secte me le représenter eye aminata le secte ame ke ya mere pepe menya ebe louvo ni responsable ye do zikpeji ewo moya na bi gbe mami wata gbantoa eyima yemi nye be potagba mude kuku katutu ya muni nkekede kabe katutu yo ewo nkeke gedeo ewo kosira gedeo
ta yemi so Aminata sonya kemi so Aminata nyavoa mami wata bubu de do ko de gozeri kaka Aminata le jua eyabe eyengi ameveguna le groupe musical sous-marin me eye le he etona mi boyo ne be sika eyabe wana dokuno danhe mami sika et danhe kamesa menya ye ba kriye le yoba gbaji eye ya ye bama décrire edo et dans lobo he et da didine lobo le he ye ba daba fo ke le nkuta ne cha le he ye be le tona mbena batwa monglobe edo gavi gorwe Aminata gavi gorwe de le tomeni et nous keti ma obe ma décrire na enu alléluia miakatamida se gavi gorwe he le tomena vers le tomena Aminata fils ya ke mi va do ame atodia mo bobi chamba wudodo atovu awulobo he le si ebe mami wata he ye ni ye to sika ye ku mami sika dan e wonado ya ye wonado yes, elle s'occupe de la vibration et de l'éclat de la voix eba kpaje ya ye wona na me ko lombe na wajira na yowa ye bona vibration ku egbe abe éclat bona mia ne gbe aba no di ngure la mo be tomi voilà mi agbe ma jira na yowa eye yo chaka na mi abe gbe ye funu mebele glombe na elle éclaircit la voix ye nana gbe ame kona le gbegbe eye ye zana flower hill sodona efeto mena mi abe na mi ale jira flower hill ba no to ne ba no geno public ame church ko mebele jira lo stade bele jira lo fika bele jira lo flower hill ba no gena me ko le se e hajiji ame ne wabe mouvo wai togome kekekekekeke ya doke wana na mia novia la bebia novia bebe na majika na yowa ye ni bena ye nene degu bena majika ye de na sese lame jijo popo ke ba so jira na ma wa ye de ne leme donc elle on a dégoûté de la jira ne comme le dégoûté a comme yore ma jona jineo hadiji ya hadiji mano soyo voilà ewa ya eye wone be na hajijama no so be ba jika na mawu ye de zo ho ke na ya me la no jika ye de leme eye ye ko mami pe heredo e veto meni bena mami pe wa ba no hemone na hajiji na mawu voa na be da jika na yowa e pe wa ye be pe hia lana égala non agréable à entendre ne bele chika et là non nya e pia là non na hala non nya cesser le to menamo ye to ye la e éclaircir na ye nana biame kona ye nana vibration fine na bia et donc yo mami sika yo ayo wona to hajila ojiaiba e ye betona mena na mia novia ye ko ye be flower hema do no mene alebena ne mo susia mo suke ba no don egboa ba mo so wa no se vivi to rede ale gbegbe wa no blombe o yo to vonto o ya ni ma nlombe o ya lekeleke ja eye mami sikaye eye mami sikaye eye le wodonwa eye ko ye be flower here so do yon mene eye bele globina elle dit que cela représente une arme de combat contre les enfants de Dieu et nous que ye ko do yon mene a eni arme de combat eni ahwa wonu na e na mauvio ya so chiro mauvio le bodon do makbaji et yeti le blonami bena ye namia novia une apparence d'éclat
apparence d'éclat. Il y a qu'un clin de ses amis. Il y a un vie Léonie à qu'un clin de ses amis. Benane ben le du corps ben corps. Le tira. Du corps qu'on les pouet. On séduit par elle. De coucou mi a péré signe les pépé moi papa. Ba on séduit. Bano Jéhovah. Bano ble wano Jéhovah de Kubo. Voilà. Il y a elle. Par elle, et soit attiré par son beau visage. Il y a public à Wanokpo, il y a bien comme un nakpo que les deux gotomia non viable comme un dia. Et il y a des deux côtés goto et chito non mais zenzen torrema mais nakpo moi mais que y voit le poids de ntima mais les filles. On y avait yemani sika les ouais. Wa subeye toi. Ne wa non loué. Ne wa non loué. Voilà. Wa non doué denji. Et elle lui a légué une arme de séduction des hommes. Et ni ahwawonu ke ye ko ahwawonu ane bena wasono séduire musuo basono remusuo vedo kobo basono flu musuo. Et ye die wo le blomena ya yenyi mami wata ke wona position vous les bordons d'homme. Et tu en as dit, docteur Edia, il en est temps. Torredia, il en est temps. À mes coups royaux, à janvier, à fils et que bordons dans la bonne poids. Il y a un bon arrêt, mais que toi tu veux la position. Ou en position, le bordons d'homme. Et à comme soit bas, mais il y a ça dans nous. Oh non, oh moussoua. Akɔ noa akɔ deo sɔnɔdo nyɔnu aba me nye be nyɔnu nye me yowe gbɔna eye yowe gbɔna ɖo mía amegbetɔviwo tsi be míanɔ wɔ nyɔnu be nuwo le míabe mawu be ŋkume eye dzi ye be surprendre mi ke be le to na mi bena yoa yobe akpa dzia mami sika be akpa dzia yonyi allure be construction que ni le pont allure be nous comme le pont la ni bandia yo boy oso la pougome yo boy beso apupio be nous et nous que ben nous quelqu'un quoi yo mami sika bo beso yo we pona no me wa gbo embellissement de tout genre yo we de me gbe na no yo we pona ni ne be no me wa gbo l'esthétique de tout genre yo pona no me wa gbo e do embellissement nyanya gbo e nu ke yo agbo won nu aba nya gbo na mo esthétique ma de charu nyanya gbo me wa le ke achododo voilà achododo e ye mami sika yo we pona achododo be no gbo restaurant classe wo yo we de me gbe ne décoration des plats mangés. On l'a pas dans les restaurants de wa ndudu po be nyimi da duvoa. On l'a décoré ndudu akaka no pe be la nyakpo ale gbegbe. Be yo we bonare mia me gboto chi be mia de no me yo de go. Eye be yeji le bloqué décoration des lits. No da ado abati. Ado drap. Ye ba nyakpo abadodo ye ba nyakpo ale gbegbe yo gbo iru kata sona elu ke gbeyin enya nyakpo achododo benu be no abagbe he amegbe to be jiva ne benu agbopo a yo we de megbe na ne benu e chanve nyaga omoya na mi le to na mi be na e surprendre mi le to na mi be ye wona dans le conti baji et ye mami wata ye wona dans le ye chan ebe ye chan ye wona dans le conti ye mi be nyao ebe ye lona propriété okay. Propriété afin que nous ala et dide pe afin que dide pe ma no wa te pe ma ye na kokko nyenye vana. Il y a la propreté afin que y ait la propreté
propreté be mawu ye yeni Pena no kokko ede. depuis aller no kokoere voilà ta yo de be na church supo ko e le wo kokonyenye be church supo gbogbo re wa yowe ta gometo we ma me bubu kokonyenye no fi ga seke kokonyenye be church gede wa yo apu gometo bobo so ebe na nti koko adi ali adi be abia asia mi be abia akọ enu okeke ma so yo mami wa ta boy eso yo apu kometo boy yo cha yo wona kokonyinya legbegbe yo no na kokonyinya legbegbe funu mega yechi ye bele gbulo bena ye nana nunya amegbeto be na waso créer mu créativité ye nana nunya mo be na waso no créer leke mate glo créativité Adena ya ndedele go. voilà wa so no de nu de go ye wa no kafo amia yo nana tete ma megbeto ane nunya nya to he ma na nu be de go créativité ye mi so nya le mi to na be de to ka ba to plebe mami gbia plebe flower ne potagba ye to mi apeto Yesu Kristo ba me nu veve me va potagba aha eyechi ye bebe na condom ngomba pa kengbe ebe condom yowe sana condoma yowe de condoma to ye mi ame to bi les ans apu comme egbi me vivi enu kata yo gbo e wo lo so nya fi bubio Le kune do bi me vivi ko mo ja second. Mo ni vivi ba tike ko mi zana. aha bi me vivi ba tike ko mi zana ndo ta flache e la be nene mi yo na we wa be bi me vivi no gbe gbolo be bi me vivi poa koda o koda o la se no donc a bi me vivi ba tike ko mi zana no me won kata so na yo gbo ye le tepe ya ma o de no torre de fiam e la be de gbogba pour mu gbon apa ke bi wona do ma o de na apa ke gbogba wona do ye mpiona gbogba ye wo lo na be nyatepe yowe wone e la be mtina be wade o de ko wa do ku de go wa sa wa be secret o pa ma to no wa to bra ma to de na wa ba pa wura de go bo wone ya wone cha pa no bi e pa la bro nyatepe yo wone mami sika ke mi apata mi jesia e gbo wachi blabla so mbe kuku gaseke mami sika edahe akpahe egboye wachi blabla so achododo be dae ebe ye nya choba chododo be da ye ni kokko nyenye be da ma kokko nyenye be mami ne la me gba me achopo ba no do ame kokko nyenye po e ba no ji ma no di popo de pepo salte de pepo awa o ela no plo home ela no jire ba batino e o la pe ba me ya e mu ni di popo ba me o ame akoko nyenye ba me voye mami wata eye mami sika ye belebe ngodo me wachi blabla mami sika gbo beso ebe wachi blabla achorodo e wonye e wo mo ya na mi jourwa be ma wo de nu blabla afia be mami sika gbo beso ni plana wachia na achorodo e ta eye de megbe na no me okata ba me gbuto fi wa no bla wachi kemi ka tutu ajia mi va kele o mami yiboji mami wata yibo apa yibo eke wo moya na ma kemi bi ebe lo koyo ne ebo yo na ebe Sainte Thérèse ebe Sainte Thérèse wo yo na mbe daji ebe ma yo ebe Sainte Thérèse be ne no yo na yo bo azrika pa ma wole defion be e ya be instrument de musique ko to vona gbanto yo kemi boa ye muni gbanto yo ko e ya be instrument de musique a to von to comme na groupe akpata to e yambe o nkente ya be instrument de musique o to vo
funumea ebe gba ye wana doku dan iboy ye wana doku dan iboy le ye ba gbaji ye ku serpent noir et ye wana do ensemble ke mi le nya mami wata hia ye va au secours na sika ke mi le nya mami sika ye coupe mami sika yo on en collaboration yeti ye va au secours neno ya ye nona apu comme ye ba nona avlimeke te pe fio ye nona le ye ba patia ye ku dan boy wona do ke mi le nya mami sika le mia no via mia ye webena ye va à son secours yo gbogbo ne na yo wona do wa na mi le nya dia yo bu fana au secours ye cha ye le groupe musical avec voix ya ye be instrument tovu ye mukpoe edo gavi futukui yibo bedo robe noire echon coucou yibo chapeau de dame on ma tête blanc et coucou que evo na la mente le rond va pétaille ovale muni be ovale la guion et l'ovale et c'est un tot et chapeau noir ovale rond après ami la bata et nous on a mis ne mi akpata mi akpo nono meo le ko nona do la memero mi akpo nono meo le mutata me le megbe ye be chonchichi bo je vis également que ces instruments de musique étaient différents des instruments de musique qu'utilisaient les autres sirènes. Voilà, je l'ai questionnée et elle dit qu'elle était venue au secours de la sirène blanche. Voilà. Ben y wana dans les avlime, kudo apugome. Ben ya yebe doda sike wana na amegbeto ko gbebuma jirana yowa. Ye sona manque d'harmonie vana wabe gbeme. Eye ye wuna hajila be gbe. Ye bele blombena ne ya yele jirato amegbeto chi amegbeto ke lombe ya jirato eji ne ya ele amegbeto me yele jirato ame ajia elle répond les ténèbres qui représentent la mort spirituelle pour les enfants de Dieu qui écoutent ces chansons. Ya ye dena ku ye dena ye wuna buluko viviti ne ya le jirato ame jai ye wuna viviti ye dena viviti de goe viviti ye wuna ne yele de viviti de goa viviti anglena gbogbo me ku vanana maube vio ko le se e ye be ha ke yele jito ha jiladia ye bele tona mbena ye mto vona Sainte Thérèse que les catholiques be church chimio ye mi be ebe ye wu mia novia beji ke le mia novia me ye wu beji eye to nkeji ye wu beji to déception ji leke mate gros déception to ji de la me poji to ji kudodo ji to hahaji to la haine to fulele ji ye so wu mia novia beji eye ye nai ebe ji yokle volivoni eye Sainte Thérèse eye mami watama ye wu ebe ji nene ye betona be ya ye kona flower yi boy ye ko dona be gbeme to vona be gbeme ye ga ko flower yi bo to be no nyenyeme ebe uterisme ye ko flower to be no nyenyeme alebe na musu sia musu kei la no domia no viagua muso wa no kule gbogbo to gbodon to kole wo to mia no viagia ya ye be do da se won amewu ni ya be do da se ye bele to na bena ya le ba padia ye so champignon noir
Sodo mia novia be hume. Ye champignon yo. Beto da si le mia novia be hume ya. Ye ni be wano nuhu na mia novia. Wano nuhu ne. Eye no le nuhu ne a. O le nou e bagbe. Champignon trosu. Ye be so javio kola no dwe bagbe. Wano se nourrir de sa vie. Be doke ya yo wo na mia novia ema. Tovona e doa. Ye so infection so do la mene. Eye champignon noir yawa. Muni bo duna e ba gbe nu na e be hupo. Yo gbon e ba gbe po. Oni yebe onde o yebe satellite vio. Kechi ye stona se connecter na kumia novia. Eye ye chibena yawa mia novia. Elle a prévu faire de la sœur une riche veuve parce qu'elle tuera le mari de la sœur. Voilà. Mais il a namia novia la trosu a aussi. Gato gane le hehe amia. Ya ebeta me dodo ke wodo mia novia ntiwa. Elle a bena ya tomi ne le mia novia me yela no wu esro. Yela no wu esro. Esro ko ye to ye hevania. E gaton que ale be wa be que sino no wa no chi ani na mia novia ne wa trozo a hosi que sino to gane la ni banji ne kule so ye dia mi nye dogo le mia peto Yesu Christo bon comme ye wo potagba mami apa ibu aplebe ta ibu yo potagba imi da pe na mia peto Yesu Christo be magbe que be potak bavoa ye funu me bubu de do ko de go be ya ye to sikabela ye ni sikabela voa ebe ye ni sikabela voa ame sugbo me jesie le mamio do melani gbanji be ye bena ame gedo me jesi o ye to mami sika bela enyakpo ale gbegbe jetugbe ale gbegbe eya edo gavi vutuku o chando to gavi rouge doto edo robe rouge jetugbe le robe rouge ame ale gbegbe ye beto mako. Voilà, mélanger du blanc. Voilà. Et il y avait couleur à rouge mélanger du blanc. Hein. Couleur rouge mélanger du blanc. Rouge tchakakou he. Ye et dans l'obole sikwa et poda. Elle est da chion le mbotome. Ye be sok petit à l'obo petit à sok pour fefe. Ye be kore mbotome ne. Be chon chichi. Fulu même c'est afin que chichi on sona la ni bandia chichi a kebe duya forme de cœur ni chichi a va chichi a be ne kokolo kana chichi a be voilà chichi a be atia tout autour la kakaba kore et tout à bois et ni couleur rouge va ôter en forme de cœur. Rond, elle est en forme de cœur, à chantonto, couleur rouge blanc. Il y a beto nene, il y a le point. Un couvio le tchenchene, chakaku he, nyakpo ale bébé. Et on moyana. Mami ok, ma ou le de officiel le mien novia, mais les quelques potes gavi gao. Allo gavi lobo. Yek be ale tonambe. Nyabe mi blona bena gavi vutukui. Nemi gbedo vutuki akpo evwe ganto awenyi mami ple dan to e mami on to ke mo po ale wa be jajara do me aka vi vutuki goro le to me nawo ye bedo jonu doko a rouge bedo va jonu oni perle he nakpo ye be dero a rouge aji parce que y a be couleur à blanc rouge ben nakpo to le bien no via me ye mo le po e funu me mo po afi ke lentille sona. Nya novio, nya me ko sa plena lentille dona nyentoa ke nyempo to ka tutu hohojo. Ye mu no na church o mia. Mu brona be
ma en tatouage, ma en lentille, ma do lentille, que mon yibé m'a appelé à 15 millions pour laisser. Nde beaucoup les na makbo, nous que me yobe lentille. Yengi nde osodo na nkuvia me. Osodo na nkuvi me. Nkuvia ji. Voilà, il y a une couvre à la 3 couleurs. Et ce couleur qu'on le dit à bas plié. C'est quoi même mamie ou à ta ben couvier. Et on boya nam to. Bewan be aye mnya sope ke mton couvio pokpo na mamie oye be yo. Wa o ben couvier ye. Kwa ke mi kwa mami e sika bela ya. Ye be le tona mi bena. Voilà, avec de perles blanches, voilà. Elle est blonde, elle dit, eh bien, il y a l'ona, dadamto, il y a danae, dadabe mami yani, il y a l'ona, elle dit qu'elle aime se faire voir, se vanter. Il y a l'ona, afisi afike l'ona, c'est que il y a la miame, amiala no wedokwe, nene wanewa, amiala no wedokwe, amiala no wedokwe. Abela no we dadala ye yin be ebe mami ye yin parce que to nya be nyakpa le gbegbe ye be le tona be ye be spécialité ya ye yin be na ya ye nana rythme ne ye le jiha to amenjia rythme vovo na hajiji eye ya he na vana na mea na hajija rythme vovo ne trotofia rythme ya va rythme ya lava nyano kafwa me akakaka sikpo be ye le we la me ame et il est où toi miaji il y a au mawira me antoe bon que bele ji hale tout mérite vous les vara il bébé na ya y nana amplification elle fait sortir la voix et l'amplifie ou la redresse il y a amplifié beaucoup de coups de faille to il y a gâté trop biava amela gaji na ga trop va et biala ge là où il y a eu un amour, et là, il y a ce scénario avec le bébé. Mais dans il y a eu un. Il y a eu un et Khadija, là, on a ce scénario public. Là, on a ce scénario pour les SIA. Il y a Tovonewa, il y a Namia le Djiha, il y a To, il y a Bakena, non, non, mais, mais, mouvement, non, public, mais, à un moment, on peut dire que c'est qu'à un moment, on mouvementé quoi. Public ala no mouvement soit meaji et to amiabe hajichi be ye wonene ye mettre na mouvement do public ame ye mle kwebe flower jion ke be koduru mia no fia me e be flower jia yo be flower do de kapo be wona ale ma obe vio ko le se ha be luvo ile togobe eye ya ye be flower wa oto na be fili nene edo yo ne alo le ko dana doa nene ye be flower oto ne wa eto na jina public ame ne le jika to ame cha edo me ni ye dana ye amo be luvo ye le no do fili ame ye kplo no luvo jona ye be to na be lolo be mami wata ye ni sirène d'amour eye ni lolo be mami wata ye be le to na bena ye jibe manya bena Saint-Valentin qui mi duna le hiya mea ye de megbena azandu duma ye de megbene ye ni lolo be mami wata e ye de megbene ebene la memea ne la megbetore me amia lona gbotonton be nya kaka amia se na vivina gbotonton amia lona gbotonton be nya gbo ale gbegbe eye amia la no khanu na esoro dede eye pe la no ni susi na amia ye bebe na ye wona nde ku amia ne ye la mia ye ntoi ya no de no ko de go aso no hemusuo no vana nyon ne nyon melia na musu melia ne ne wona wa ya so no henyon no vana musu ocha vane ami on va le lo ami azua ye ntoi ye tro gba na mi abeji e doki ya e wona yema ya ma odomi ami ala décevoir avec melia
et dota se ni be ya gbaji na me ke meyelia e doke e wona wa me kale ke ami anya kpodo parce que yento nya kpo ale gbegbe ye de na be nya kpo de gofiana nene ye wona wa ya so gba me abechi ya me se me la be yo o yo kpo no nya kpo o kpo musu nya kpo wa kpo a ye o mle ke ndo menia si kpo be yento ye le we doke ye wona e ma ye be ye ji le glombina ya ye kona nu bian do na bebe nu bian pour me vivre vovo ye kodo na me ke me yele ya ye kona dada dona ame ye kona luxe le ke mate blanc luxe le vegemo voilà nu nyakpo kenkle wasio nu nyakpo wasio eye yai ye ne la miamia amiala no chi nu nyakpo wasio luxo ye pe amiala no chi e la bebe mami ye yeni les ye pa wona nde ko amia ye to na amia be ma mu do nwero la bodo ko ra bosi ora ma mu do nwero re odola yi funu me nyakpo amo vovovovo o fe wona wa be go ti fi emu yona yo wa tro wo mo ti ana o oh ngonya afide tovu afide vegoa olayi bo no ve o chirurgie na o voilà olayi be no o chirurgie na o no wa tro wo te pia na o ngere olaba no wa mulolo eyela no sosusu ano na onene ne ano sa tike o ano sa abunodo egbinya mutongero apare kato agbe egbinya mulolo ebe ne ye wona kwa me ko me yelewa ya no fia me abe ma mu do nyoro la apart from be fia mu jo nyoro re o mu le podo ko wa ye wona ne kumia me gbeto esi okata ni ba ni jikuna ma ule jipoko eye be ye chi be le to na be na ameke me ye no na amewa eno na avide d'argent e gamusu ne e gakpo ba no chikwa ega ebe susu na no gaji ba no chika le gbegbe be ye wona ne eye gama no su ameo eye chi be to na mi be na nemi kpoya leke mo le kpoya be nyakpoa na mo kpoya o kpo na be na $1 eni va chanta eni na mo kpoya wa kpo be ala eni va si kpo be kpo eni nene wo ne wa ye sona ye be nono mia aso flu amegbeto aso hia me o be do ko gbo kaka mi ala ba nya ye gbole do me nevo e doke e wo na ema ye sika bela ele tona bi be na tovo ne yo pata me ye gletson ela be na ma unto de go ye mi bie ye wo glo e be na ye nu na hua ne gbegbe ya hunu la tonto yi vi problème le ye nu na hua ne gbegbe ye nu na me gbeto bu eye ye no na be ya no te pekewe ehu koda ni le ya ye no na tepemo le vodupeo ye no na tepemo le goudronji ye no na tepemo le konji ye no na tepemo le tepesia tepe ke hulagbe kori kwa ya no na tepemo ke ela be huyengi ye be dudu injuste eye tovonema ne la medemia bọ́dé nu mẹ̀kẹ́ lèmi ànọ̀fíà mìà yé ya ìní hùnú la musu sí amusu kẹ́ abánọ̀ dọ́m yà ànọ̀fíà gbọ́à nọ́ọ̀nù yóò ẹ̀ làbẹ́ lesbianage lẹ́ gbé ya desi adeke la no dɔm ya nɔvia gbɔa ye nu na hu na nene ba me ɔtsa elabena mo nye ɖeka mo ʋukpo ya nɔ nu ya ʋukpo ya gbɔ nu ye nu na hu na nene ba me ɔ kekekeke o la va nɔ dɔ gbɔa le kuli ye sɔ be ye sɔ mia nɔvia be dzi sɔ kluvi eye be nyi aʋu awɔnu na ye enyi voilà mo nye aʋu voilà ye ne arme
Elle lui a donné une arme. Voilà. Yes, quand il va voir, on a mis en ovia. Et ma bokboa, seringue, on a mis en ovia les bokbomé. Ben, en ovia, ne va not de Hunaï. Ne yanon. Et donc, le vidéo qui est comme en ovia, so waima, que ma ou de guna ma yem pied. Ye bébé, donc, comme en ovia, so waima. Ye non a transfusion sanguine, afin que wagbe de hulo, wagbe de hulo, ye non a tepe mo keke. Ye wabe ye non a konji. Ye zrekapo mau defioma sika bela edo ezeo ke yoklo hula pugome. Ye ezemao eye evumao ye be nuna. Eye be kluvio ve rena huvane. Ye wo nuna. Mi ye jemi nya mami wataya dugo. To le nya no fiame. Parce que quand papa boule de doko de go, le koyana o, ebo yona yabi chicho, yabe o mami wata o choto chicho, ebe chicho yona o yona ebe chicho, yebe le tona be ya dona chicho public ame, ne la meme ye ele chirato ame cha ye nana public akpona chicho kaka donc ye wona ema, ye wona no po chicho so hajilanti, yola no lo hajila. On démarre comme si belé kene hajila artiste sono le tika kaka bedo china la kuoyo no be fan. C'est que abiane elle avait va signer nous do homa china ila. Le koto na wa ne keye ami achana no do muewa parce que no nya ogbo ye to ye wo na no mi anene be wa no lo hajila be nyagbo. Ebe ya na mi o ye ne le tika to ami o chine ne donc ye wo na ye ni bena ye lona me obenu amesi. Elle retire les bonnes choses du public. Ye kona wabenu ngeo keke le aussi ye fina quoi ye kona wabenu ngeo keke le aussi ko le pas chicho le wono keke ma ya gbogbo me ye kona ye lona wabenu ngeo keke le aussi eye ye wona eye ye kona waba mengengeo konjira togome ameke ma lobina yo ajikana yowa yo trouble na mia yo trouble na hajila eye yo trouble na be public acha ye fina ame obemunya to hajijime ye be hajijime ye fina public ama ovio bemunya le osi alebena enu kemudo tawa ye kuwa no wole wa be mawo be nkume le wa ba gbebe keke kata me la nyigba esiaji ye kona ku viondo wa me ye pana ku viondo wa me na le jirato hajilajia e donc ye wonewa ye gba pana ku viondo wa me eye on la gba ba mi ala no kudo lenteur ye kona lenteur do na mi ami ama no bile ne pepe me o ami ano bene wa ya blo ko ba no eye ye ni efififi be mami ye dona fifi ya mo me wano fifi ye dona wa dabahan ye be dona mi bena ya ye lona be ya no church mento me e dota si comme de le ya ici kude church ho me no nonti ye ni bena ya no troubla mo le church ho me ale be no na no se maunyo no le bloma unya ya no troublé o boma se ma unya kele to no wa tro jimi o ame ko le don se wa do ko be wa se ma unya o wa ya gome se se ma va no la se pe vraiment se gome et dota si comme que hier on coulé church o mentie wa ye plona wa be susu dinasa ye kona confiant dans la ramevio mebena o ma dogbero no bo do bra confiant pour la no e ye wone ye wone na o ramevio chamena no va church e gba so ma vo enu ke o ma vo no va e gba igare me no va gba so ma vo ye wona confiant do na confiant wa be subo me beto po bena ye ben koton chicho ha
e yebe kola pasaga ye kodona momi ya no tame bubu kaka rupela ti kona oto ye nana jide la me poame ye nana dikeke eye ye kona no me se oso dona mauvio beji plewa be susume le hame okatame eye ye nana bena eke gba omo ya na nya ya ye nana be hame vioa wanya mokuto no ben no joga alo wa pere ma o be dontia hame viola va no so po no bieve bio 100 francs so wa no do e gajo nwa me iya ye wona nu katakata ye gawa ye gbani alapanya broni gbogbo ntoko gbani ye be to dasi parce que ya e remission ton rede be ya no mauvio dome ntoko le church wome ye doke yo ba peto lucifer kona ye wa be ya no wo le mia dome ya we ya o ye e chava putagba minye dogolo mia no via me yo putebagba so ye dia mi gbo mami wata arc-en-ciel ye e ya le kem le gbo edwa ye kare jibe no mu yo me ka be nyu musu be nya lo no be ni e be musu ye ni boyo na ya be prince ne ya ele diratoire me dia ye nana émotion publique et émotion le ke ma do ye nana sesele la me publique ame ko bata le se radila be gbia et ye kona sesele la me chana ame ke to me ye le to le jira ye kona sesele la me na radila la me ko kata le se ye be gbe to radijia dia et la bena o vivre na ha ale gbegbe c'est que yem le ke pona o vivre na ha le gbegbe quoi c'est o jona ha kplo na o jona quoi le odo kweme ye o wona bru public a wona bru o wona hunya voilà voilà ebe ya ye ni le prince des artistes ebe na ya e docteur heke wona ye ni be na ye gbona rona hajilaji bena na wa ba wudodo agbo bena au fantasiste o bon ti na be yo anodo au ke modèle o le normal wa ye cha ya de ndede go ya donde ya de enu ye yere de go kwa still ye yere de go e ye wone ebe ye wone e ye pressa ye wone agbo ba me la pada la de da papa still be da papa de ke to vole da papa do mia e la de go e da popore ke le to voa e ye wona no ke be ye gbona ro khajilom ti yo wona ni dia ebe azolizonson démarche extravagante ye boy be sona ye gbona ro jinene ona ko na mi ala no sondo de azoli atonavo la zoli ke to me ma un to le ba ni gba jibia e ye wona no no me wa ye ya ni homosexuel be manie ye ni drogue be mami ye ni cigar yoyo ahasi masturbation pédophilie ano lombe ano dans des vies fait au bon ye boy ni o pata sona ano do alo do konti ano wa hasi ano yo sika ple gay e mu keke e musu ano do musu bo no ano do no bo ya ye be doctor he ke wone wa yo mami o pata yo wona doma voa amesa me do be do pe fo torere ke yo wona le am gbe tomia ebe na ye ni mami c'est une sirène de caresse. Voilà. Yengi mami ke lona. Nyon ko ma lobina no don yo bo caresse po wa no na. Oh quoi. C'est voilà le fouet. Voilà. Wano do c'est la menon to leleme. E musu paji o nyon paji o e docteur ke wona ema. Ye ya ye lona to hele tobina
emu ya mi ala so no ho musua no no ala so no ho musua ba menyenye yen emu musua chala so no ho no no ba menyenye ye nana ehaji lo no na ahanu wale gbegbe eye ye nana be dada wa gede wo me onye na dada la fe no pompo no la gbesese osusu na be yo wele mewa yo china tre no maunti ye wona be na musula yibe na ya trowe do ko zunonu nonu la chirurgie be na no wodonai ne ya tro musula chirurgie la be na no wena ne ya tro be eye bonari nya me do chi susuma vananami ke ya tovua ke mi ngeye be tovua mami bubu croix ke nya mu kpo le groupe amewa eva de loko de go yam dia be fika aso ebe cho eye nyi no na wokata eye nyi reine du ciel ye no na yame ye no na pukome to gbo be npo ye cha wa ye le wodo mi ko le nya wa ye ti de loko de goro ebo yo na ebe tian ebe ye chitre ro mi anovia ti la be mi anovia ha chichibe yo yo le ba gbechi ye wo chibe ya chi hana mawu ta ye chitre nti ye nyi no ple renna groupe musical yo kata ye mu kpo be na edwa wo he ele robe blanc bleu couleur blanc bleu memele doa wo he e cham ke ba mo ya na ma ele gavi vutu kwime ye bedo gavi vutu kwi he wo le tonne ye be so kuku so cho gâteau be kuku be so cho e me gbe mi la ta mi yo kata na mi ye be do fermé blanc bleu et soku robe ke be doa ye boa ye be tona be ya ye chitre ro ame ko kata wa me nu fefe gere so ma ugbo be wa jika na ya ma be na nukuru ple chesi wa no jua wa ugbo ya inona ye gbele na do me na o bene hajila ye le hajila de ki klovina ya nele jira to hajila jia ye be klovie ta ne gbele jira po ye nto ye titi na ye gena do na public ame leke gbogbo koko emi abe mawa be gbogbo pe wona dodo po na ne tutu po ye che wona do ai ma amere ma nya po gbere be na munyi mi abe mawi o ye gena do na public ame ye gena do na mo me ye wona chesi plenu kuno ye yona do amo ne wo nukunu ple chesi o ye yo do voa oh yo amo va dina da saison elle dit que ebe na ye wona wa ple hajila ne hajila chi godo be na ya yi mawu to aye wona wa ple ale gbegbe eye na mia novia be ka na mia novia ye de eso leme jiji fefe be na ya jira ye de leme ye ga ziru da kota mene dolelo be na ma chi ho ye no ye banona awulobo heme ye wona opération ye be opération le to ami abe hachichime eye ye tromia novia sozu ye be kluvi tohere ale gbegbe le kuleda zereka kemile nya diana gbogbo dadala ni wonto popopo ji zereka yam dia be fika yaso ebe cho eye ni musukele trois doa ke popo abeye eye ni lucifer eye ni mami wata be to ye ni surona diana kemle nya ye tie de loko de godo ebe ye le dufiale nya no fia ba gbeji eye ho nya no fia be agbedo se
be yengi apugome be fia oyo na be Lucifer eye bebe ye chitre no bia no vianti bebe do la jihana wo ye de jiji leme ye leme gbe egbe ke wa so jiha ye le ale gbegbe be ye ko ye be ahwa wo no tru adwa ke le na da sia ye ko no fe mene ya ma le koko mado pe fi ya jishireka. Praise the Lord. Tagbo gbogbo lebe doye jede tu biaji o cover. Bema bejireka yo polebe me taside jia. Egbe de laisser egbe ale pénétrer. Egbe ale, c'est-à-dire egbe ale gede nume. Egbe de si mabe oh de tu bevi kado gbele ko. E ma o le to na be gbema e tsone vo satana hoe ta satana ele no fo gbe ya bene satana to lu popo wa yen gba da po gbema le gbo e be satana do asi gbe ya ji me de koko ame subo no gbedo ko ame le agoya fi musale cho e no da pa gbe ya ne egbe ale tona ta egbe ale bubu no e mai ke satana no ejia foi make katutu aba yivoa ni me ga pogbe ma o foi mi ta sine ga ke satana ja ba ponu puwa egbe avana tani satana globe na ye lebe gbe ya enye nyatepe alofara alofaji nyen toy gere nuame e me pona le betigbe même jour ko pour le va e me nyebe egbe ma ke satana do asia le majidimea gbema to le jato ma one irami ye be ye chile tona mi bena ye be trois doit toy ye be arme de guerre a gwa wonu anu ke le de basi ye to alo ametunwa eye kodo femene ye ba gwa wonu e ma ye kodo femene alebena ebe gbe ne be le jiha egbe amano nya sese na mi o mano nya sese na mo o so sene ga me ko ba lo be na ba jiha na iko e ga jichi na ye ni be na ma jiha na ma wo ba ji he me be ha ne be le jiha trois drama que so do feto mene la no tole e nu mene ye wa no gendo ba no gendo public ame ne be le gendo public ame ya et là on l'a mort nouveau et il y a là on a mort subite le mort subite spirituelle zereka oui ma va bien yo ne trois droits le to zereka o yo le se la be ravi fin to gbeke ya trois droits le webe to là no gera mo me il y a là on a écoule gbogbo me zereka ma ou bevi ke gbele se ka po e be ne ba no le ba gbe me wa ebe na eyi na ye yo le na mia kuda menu fefe kamia ko so ma ugboy ebe na trois doa e wona do akpasaga to na ma uba menu fefe kebe daru amiaji ye bele blobe na na mia no zia ma uto ebe na ne bele jiha ama titre chichi la no vana mo ame ko kule gbogbo mia ola no fo dans le léo là no potak bala mome ba fa là no cité amona no fo wa be kume voa yo ayo tro akpasagato eye nene yo wona hege blibula kata ima ye Lucifer le globena ye lebe susu ye lo abikore susu mene blebe lame kekem ye bla ebade ye lebenu alebena nebele jiha no se ya ke be nya ye le blona be na mi abe maru dare jia